sana kwake na kwa baraza nzima ambao wamenipatia neema nimefika tena hapa ili kwamba tubashiri maneno ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Natoa pia shukrani kwa watumishi wote na pia natoa shukrani kwako wewe ambaye Mungu amejalia umefika katika asubuhi ya leo kwenye huu mkutano. Amen, amen. Mungu akubariki sana. Somo langu la leo nitaongelea juu ya kiburi, orgueil. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu ambacho tumesoma ni kitabu cha Ezekieli ambaye amekiandika, ambaye ni mwana wa Kusi. Ezekieli ameandika hiki kitabu akiwa katika mazingira magumu sana. Hiki kitabu ukikisoma vizuri utakuta kimegawanyika katika sehemu 4 kubwa, lakini kinabeba ujumbe 3 kubwa. Sehemu ya kwanza inaanzia kwa mstari wa kwanza mpaka mstari wa 3, ambapo Mungu iko na muita Ezekieli, na sehemu ya pili inaanzia kwa mstari wa 4 mpaka 24, ambapo Mungu anatoa hukumu kwa ajili ya Yuda. Sehemu ya 3 ni sehemu ambayo inaanzia kwa mstari wa 25 mpaka 32, ambayo Mungu iko natoa hukumu kwa ajili ya mataifa. Na sehemu ya mwisho inakamata mstari wa 33 mpaka 48, ambayo Mungu anarejesha taifa la Israeli, anairestore na anarejesha pia na mataifa. Kisha ujumbe 3 ambazo hiki kitabu kiko na beba ni kufunuliwa kwa Mungu ama utukufu wa Mungu kwa taifa la Mungu ambao ni Israeli, na ujumbe wa pili ni utukufu wa Mungu unakataliwa na taifa la Mungu ambao ni Israeli, na sehemu ya mwisho ni utukufu wa Mungu unaitikiwa na Mungu wa Israeli. Jina la Bwana libarikiwe. Njoo parti 3. Hii parti tunasoma ni condamnation yenye Mungu anafunulia Ezekieli juu ya mataifa fulani. Utaona anafungula condamnation, anasema hukumu juu ya Misri, anatoa hukumu pia kwa ajili ya taifa ya Babiloni, anatoa pia hukumu kwa ajili ya Sidoni na mataifa kaza wa kaza. Hii parti sasa yetu tunasoma Ezekieli, Mungu anampatia ufunuo kutoa hukumu kwa sababu ya taifa ya Tiro. Bwana Yesu asifiwe sana. Habari za Tiro ukisoma katika kitabu cha Mwanzo utakuta habari za Tiro. Biblia inasema kwamba Mungu akamsaidia Milka akajifungua kumaliza tu Ibrahim kumaliza fanya adoration kumulima na mtoto wake kumtoa yeye Isaka. Mungu akafungua tumbo ya Milka akazala buzi. Huyu Ezekieli alikuwa ni kuhani anatoka mwele kabila na ni mwana wa buzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Njoo parti ziko 3 zile. Sasa wakati uko nasoma bien pale vile kwa ile verse utakia kutana ke ile hukumu yenye iko natosha juu ya Tiro ni sansa yenye kufikire yenye iko mu maandiko. Ile sansa yenye kufikire iko mu maandiko haiko Tiro ndio iko naongelelea, lakini kuko tabia zenye Tiro alikuwa nazo na mtu mwenye biko naongelea mle mu maandiko. Mtu mwenye biko naongelea mu maandiko ni Shetani ambaye ni Lucifer. Bwana Yesu asifiwe. Tiro balikuwa ni taifa yenye iko tajiri sana. Kwa malisoma masomo utakutana mjiografia ya Israeli, utakuta kisi Israeli imejengewa, Tiro iko hapa hivi chini na Sidoni iko hapa yulu. Sasa hii Tiro ndio ilikuwa na kamata civilisation yenye kwa Phoenician. Ba Phoenician balikuwa watu wenye biko ma polytheists, balikuwa naabudu miungu ya mingi sana. Kwa wale wanasoma kwa masomo, hii Tiro na ile Sidoni ndio kutoka kwa ile mwanamke Mkananayo mwalikia Biblia Yesu aseme kama na mtoto wangu na umponyeshe. Yesu akasema chakula cha watoto siwezi kukipatia hivyo. Mathayo anasema kwa ajili ya mwanamke Mkananayo. Marko anasema
kwa ajili ya mwanamke mserofonike. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio sasa tiro ile. Sasa ile tiro amiko naiongelea pale, biko naongelea juu ya shetani. Mungu alipoanza kuumba, Mungu akuumba mwanadamu kwanza. Biblia yote kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka kitabu cha Ufunuo, hakuna sehemu yoyote unaweza fungula ukutane kwenye wanakuambia Mungu aliumba wa malaika. Mungu alipoumba mwanadamu, Mungu alimuumba apre ashaumba wa malaika. Maana kwa malaika ndio aliumbaka wa kwanza. Na parmi wale wa malaika kulikuwa malaika mmoja ndio alikuwa anaitwa Lucifer. Mungu akuumbaka shetani, Mungu aliumbaka Lucifer. Lucifer maana yake nyota ya asubuhi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Lucifer kwa ajili ya kiburi, ndio maana tunasoma pale, akajigeuza mwenyewe kuwa shetani. Maana ya shetani inamaanisha adversaire. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Akamuumba. Biblia inasema kwamba ulikuwa ndani ya Edeni. Ingine Kiswahili inasema ulikuwa ndani ya Adeni, katika mlima wa Mungu. Sikia, Mungu alipoanza kuumba wa malaika, Mungu alikamata wa malaika, akakamata shetani, akamtia kwenye mlima wa Mungu. Ule mlima akamwambia, wewe na matari yako na firimbi zako na nzenze uko unaniabudia pesa kwa mlima wa Mungu. Ukisoma kwenye Biblia yote utakuta ule mlima wa Mungu wanauita mlima wa Sayuni. Kwenye dunia hii yenye Mungu aliumba ya kwanza, kabla Adamu na hao hawajazaliwa ama hawajazaliwa na Mungu ama kuumbwa na Mungu, Biblia inasema kwamba alimweka kwenye ule mlima ili kwamba aanze kuabudu. Katika mbingu kuna mlima wa Mungu, na pia kwenye hii dunia Mungu aliweka mlima. Ukifika Yerusalemu kuna mlima wa Mungu ambao wanaita Sayuni. Lakini pia hii Sayuni yenye iko Yerusalemu pia iko mbinguni, kwa sababu kitabu cha Ufunuo kinasema kwamba tutakaposhinda ziki tutaenda na tutaimba kwenye mlima wa Mungu mtakatifu ambao ni Sayuni. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Akamweka pale, akamwambia wewe unapikia hapa hivi. Maana utaanza elewa hivi, kama kuko sheria yenye Mungu anakuwa na wewe na mguverne na malaika yake, yeye tukonserneshe wanadamu. Na kuko sheria yenye Mungu anakuwa kanaweka yeye na tukonserne Mungu na wanadamu. Na ile sheria inakonserne Mungu na wanadamu ni Biblia. Biblia haikonserne malaika. Biblia inakonserne kanisa ambalo ni watakatifu wa Mungu atakaomuona Mungu siku moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Akamwambia tia, akaingia pale. Biblia inasema kwenye ile andiko, aseme ulikuwa ndani ya Adeni. Aseme kila jiwe ya samani mimi Mungu nilifanya kwamba nikufuniki. Nilikamata yakuti, samawi, zarumajadi, alimasi na dhahabu, banataya mamatiere za mingi pale vile, ilikuwa kifuniko chako. Matari na firimbi yako, zile nzanza, ile miziki, ile onction ya kuimba iliumbwa kabla wao hujakuya. Ulipoumbwa Mungu akamata kakutia moyo kaanza imba. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika utakaso Mungu atakupandisha. Kazi ambayo Mungu amekupatia mtaa kidogo. Ukipenda ujitoshe kwa ile nafasi, uende penda ufanye evocation. Uende kwa mfumo uongeze. Upenda kula mtu franga yake, ujitoshe kwa ile nafasi. Ujiongeze huko na kiburi. Na choma na tunalala mkanisa basikura wa mingi. Chua kutaka kujitosha, anapenda kuina haraka sana. Anajitosha kuna nafasi aliyokuwa nayo, anajitia kwingine nafasi. Sikia nikwambie, haiko kila mtu mwenye kuna nafasi yenyeko ya mzuri ndio mtu wa kufurahia. Usiangalie nafasi ambayo mtu anayo, jiulize ni nani aliyemweka kwenye ile nafasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Usione mtu tu ana pesa anapendeza. Jiulize ni nini kilituma anapendeza. Je, ni kiburi? Bwana Yesu asifiwe. Nasema definition ya mwisho, tunaacha singine tuendelee nyingine siku. Kiburi ni kuishi kama Mungu. Kiburi ni kuishi kama Mungu. Kwenye hii dunia wanadamu wameumbwa na Mungu, lakini kuna wanadamu ambao wanaishi kama Mungu. Mungu hakuwa na hitaji,
Mungu aombake, Mungu afungake, Mungu asome Biblia, juu ni neno lake, Mungu afanye vile vyote. Siku zote utakuwa na maisha ya kupenda uishi sawa vile Mungu, uko na kiburi. Au fungaki, au ombaki, au some Biblia, au na bezo wakisema tuketi kumakesha, au na bezo wa makesha. Ukilala unalala tu, ukilamka unalamka tu. Kisha dimanche unakuya mzuri, sasa unasapea, unakia mkanisa. Hauombaki, uko naishi kama vile Mungu, kwa sababu Mungu anahitaji na wewe pia unahitaji. Presi ya kutokuomba mu maisha yako ni kuonesha kama unajitoshelea na unaenea na una pesa ya Mungu, na ndio maana wewe si muombe. Bwana Yesu asifiwe sana. Source ama origine au shina. Kiburi, orgueil, inakamata source yake ama shina katika ulimwengu wa roho. L'orgueil est spirituel. Ezekiel 28:17. Pourquoi l'orgueil est spirituel? Parce que mtu mwenye alifanya kiburi wa kwanza, mwanikosi ya Mungu ni shetani, ni esprit. Njomba na kila mwanadamu mwenye kwa kiburi, maana niveau ya spirituality yake inaharibika. Mwanadamu alikuwa yakula tunda na zambi ya kwanza shetani ashefanya. Kiburi ni mlango ya zambi zote inapitia hapo. Jina la Bwana libarikiwe. Shetani alichua tu hivi. Huyu Adamu mimi nikimfanyisha tu, mimi nishafa kiburi. Nikikia tu nimwambie hivi, ukula hii tunda, aseme. Anamaliza hivi mkitabu cha Mwanzo. Soma Mwanzo sura 3:5. Anasema hivi. Aseme kama Mungu aliwaambia kasimu mtakula hii tunda, alikuwa anajua kama mtakuwa na akili ya kwanza mbasa yeye na mtakuwa kama yeye. Akamwingizia orgueil. Shetani akaona mti, mwanadamu akaona mti wa kutanganyika na kukuliwa, akakula. Na hizo zambi zote zikaingia. Jina la Bwana libarikiwe. Ukiona mtu anapenda madaraka sana mkanisa, fanya ange naye. Jina la Bwana libarikiwe. Hata kwa mwanamke manake unafanya angalisho naye. Maana ni mtoto wa Ibi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Isaya sura 14 mstari wa 12 mpaka 14 utasoma nyumbani utaelewa. Sikia nikwambie, Mungu kushia wanadamu alitupatia kapasite ya akakamata mshaka tutia mo kapasite ya kuwa na uwezo ya kujishusha. Biblia inasema mkitabu ya Luka sura ya 14 mstari wa 11, aseme kama ajishushaye atapandishwa na ajipandishaye atashushwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana utaanza elewa hivi mu maandiko, usiombe maombi wala sema Mungu nishushe. Wewe peke tu jishushe. Wewe peke tu jishushe. Ile kapasiti yako mwewe. Mungu ndiye mwenye kuna kapasiti ya kukupandisha. Sasa mwanadamu akipenda ajipandisha mbio, Mungu anamshangaaka. Anasema na shangala kisha anafika hapa hivi. Resulta hata tusipate shie wote zisipo simoya. Mungu aangalia resulta, Mungu anaangalia nchi yenye tulipita hapo. Yesu asifiwe sana. Tunazifika shie wote kuplace, mtu mmoja anatutafuta kuplace. Bwana Yesu asifiwe. Yeye nenda na migulu, uona kia na bajaji, shie wote tulifika. Sasa kama Mungu ndiye mwenye kuplace, hata angalia juu tulifika. Atachuuliza tulipitia wapi juu tufiki. Njoo maana yuko nasema kama Yesu yuko nasema semie njoo njia. Kama Yesu njoo njia, wapi kukingia mwele njia njoo Yesu. Itakuwa mwa Filipi nasema kama mkuwe na nia iliyokuwa ndani ya Kristo. Mwenye alikuwa mkubwa lakini Bwana Yesu asifiwe sana. Ninapita kwa original ya kuchanzo. Anipatia 37 minutes.
chanzo inatumaka mtu anakuwa na kiburi ni nini? Kitu cha kwanza kinatuma mtu anakuwa na kiburi ni louange, eloge, kusifiwa. Soma ile kitabu ya Ezekiel 28:16 nasema nini? Pale 28:16. Kwa wingi wa uchuuzi wako watu walikujaza udhalimu ndani yako. Ndio. Nao umetenda dhambi. Ndio. Kwa sababu hiyo nimekutoa kwa nguvu katika mlima wa Mungu. Ndio. Kama kitu kilicho najisi, nami nimekuangamiza, ewe kerubi funikaye. Amen. Utoke katika mawe hayo ya moto. Amen. Amen. Utaanza comprendre hivi. Siko napenda tu niende mbali mu context. Kikali kitakia ujia siku moja hivi juu ya dunia kabla Adamu hajazaliwa ama Adamu hajaumbwa. Manake hapa kudunia Mungu alipoumba Ibilisi, watu walikuwa hapa hivi na falme zilikuwa hapa. Wakamjaza wingi wa kumsifu. Akafanya uchuruzi. Uchuruzi alikuwa anafanya ni ya Mungu. Ile Mungu aliyoweka Adamu bustani ya Edeni. Sali kamata na konkerire maroyome. Batu wakaanza mutapa akajisikia na kuwa grand. Hakuenda simplement. Akasema sasa hivi sasa natakiwa nipande. Shetani hakuwa mbinguni. Shetani alikuwa hapa kwa hii dunia. Shetani akapandisha sasa kiti chake juu. Alipopandisha juu ya kumsifu, Biblia inasema kama Mungu akamwambia Mikaeli aseme kama na umfukuzi. Shetani akashushwa huku chini. Aliposhushwa huku chini, Biblia inasema kwenye kitabu cha Yuda aseme kama wale wa malaika ambao wakulinda enzi yao Mungu amewatupa kuzimu, amewafunga katika kifungo wakisubiria moto wa jehanamu. Akamshusha huku hivi chini. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kusifiwa. Aliposifiwa sana, kiburi chake kikainuka, akaona watu wanamzunguruka na force ashakuwa nayo, akapanda, Mungu akamtupa. Ndio maana ukisoma kitabu ya Mwanzo utakuta Biblia inasema hivi. Hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na dunia. Sura ya 2. Dunia ilikuwa ukiwa na utupu na roho ya Bwana alitulia juu ya vilindi vya maji. Mungu akaumba maji. Siku ya kwanza Mungu akaumba, akasema nuru iwe, nuru ikakuwa. Maji ilikuwaka na nuru ya kuwa. Shetani sasa litokaka huku yulu, force alitokanaka huku yulu na akajitupa, akajipiga chini. Akashusha hii mai na hii mai huku chini kapanana. Biblia inasema hivi, Mungu alipoanza kuumba, Biblia inasema kama dunia ilikuwa ukiwa na utupu. Mkiebrania wanasema toi poi. Maana yake ilikuwa desordre. Mungu akumba, Mungu alianza njoo arrange. Mungu alianza panga. Ndio maana kwa siku Mungu alipoanza kupanga, akasema kama na maji na yakusanyike, na maji yajitenge na ya juu yapande juu na la performance. Ndio point ya pili. Performance. So najikutana uko bien, uko performant, inaletaka kiburi, ndio chanzo ya kiburi. Kitabu ya Samueli wa 2 sura ya 17 6 mpaka 23. Kulikuwa mtu mmoja katika nchi ya Yerusalemu. Daudi alipokuwa kitawala, jina lake ndio Ahithofeli. Ahithofeli alikuwa sage, alikuwa performant. Biblia inasema huyu mtu alikuwa mshauri wa Daudi. Alikuwa anafanya akitoa shauri, Biblia inamsifia, alikuwa na performance. Hasa akipatia shauri yake aweze na atauliza Mungu anasema nini. Shauri yake ilikuwa ni kama vile Mungu anaongea. Maana ule akikushauri, ukienda omba unapoteza wakati yako bure. Lakini Ahithofeli juu ya performance yake ni alikuwa nayo, kiburi kamwingia kwenye moyo. Biblia inasema Absalom mtoto wa Daudi alipoinukia Daudi na akapenda kumpiga kudeta, Daudi akakimbia mu Yerusalemu. Ahithofeli akakamata akajiunga na adui wa Daudi ambaye ni Absalom mtoto wa Daudi. Sikia sasa kiburi yake mu performance yake. Biblia inasema hivi, aseme kama Ahithofeli akakamata akasema, kitu cha kwanza ninakushauria wewe Ahithofeli, wewe Absalom, unipatie 12,000 personnes. Ile 12,000 personnes ndaenda nao mwa usiku ya leo. Daudi atakuwa ameregea mikono na miguu yake itakuwa haiwezi.
na wachomokea ghafla na ile 12,000 soldani waue. Shauri ya pili yenyewe nakupatia juu Israeli mzima ijue kama ushapiga kudeta. Kamata wale mabibi wote ya Daudi, Biblia inasema wa Masuria, tutakutandikia yule adari uwalale. Kiburi. Aitofel, sage. Biblia inasema hivi, tayarisha ile 23 pale vile mde Samuel. Biblia inasema hivi, Absalom akaona lile jambo ni la kumpendeza, akakamata mabibi ya babake akawalala hadharani mchana, kila mtu yuko naona pornography. Juu ya ile ilitokea, Biblia inasema kukatokea mtu mmoja ambaye alikuwa kwa upande wa mtu wa Mungu Daudi, jina lake il faut se repentir et confesser. Bwana Yesu asifiwe sana. Il faut una tubu na unaungama. Kuungama ni tofauti na kutubu. Kuungama ni kusema kwa kinywa, kutubu ni kugeuza mawazo. Ulikuwa huku hivi unakuwa huku. Kitabu cha Samueli wa pili mstari wa 12 sura ya 13 na unaingia pale kwa 11. Biblia inasema hivi, kama Daudi kiburi ilipoinuka moyoni mwake, Daudi akakamata generali wake bibi yake akamlala. Salimulala akambebesha mimba. Salimbebesha mimba, akatuma generali wake aende kuvita, akamwandikia na barua, akamwambia wende kule vile kuvita Daudi. Mwa ile barua yenye aliandika, au nianze huku hivi, Biblia inasema hivi, Daudi Mungu alipotosha maadui wote pembeni zake. Biblia inasema kama Daudi alikuwa anapigana na Waamoni, Biblia inasema Daudi akaingia yulu kuradari ya nyumba yake, akaanza angalia, akaona mwanamke wa generali wake, jina lake ndio nani? Haleluya, Uria Mwiti. Asante sana. Akaona Betsheba ambaye ni mke wa Uria. Daudi akakamata ule bibi akalala naye, wala Betsheba iko kuvita, Uria iko kuvita, akalala na Betsheba. Alipomaliza kulala naye, akachukua mimba. Mwanamke akaandikia mfalme, akamwambia kama sasa nina ujauzito wako. Biblia inasema Uria aliporudi kwenye vita, akaenda chunga garde kupale presidentiel ya Daudi. Daudi juu kiburi ilikuwa shengia moyo wake, akakorompe Uria, akamwambia hivi, wende lala kwako juu, unachoka sana, wende unale kwako, usichunge hapa hivi garde. Uria akamwambia hivi, hapana, hakuna kesi nine zilala kwangu na tuko mvita. Saa zote banasi famia ikulu na saa zote banakupiga. Ilifo nibaki hapa hivi niko nachunga gari. Makusudio ya Daudi akutaka kwamba Uria aende lala kule vile ili kwamba kwa makusudio mazuri apumzike kwake. Lakini alipenda kwamba aende lala akutanane na bibi yake juu amfalishe ile mimba. Pika alipoambia Daudi, akamwambia muintelligence yenyewe prophetique, musagesse yenyewe prophetique. Akamwambia Daudi, katika mwingine moyo mlikuwa kama tajiri moyo hivi, alikuwa na mifugo, ikalalamika juu hivi. Njoo nani ule tumuue? Daudi akalalamika. Daudi akalalamika, njoo nani ule? Na pia akamwambia, ni wewe Daudi. Uria alikuwa na binti mmoja, lakini Israeli mzima wale mfalme wa hivi wote ni wako. Lakini likamata bibi ya Uria na ukamuua. Daudi aliposikia lile jambo na alitubu, Biblia inasema kama alifua mavazi, akavaa mavazi ya magunia, akalia. Ukisoma katika kitabu ya Zaburi, Mungu hapo Zaburi anaandika, iko na lilia Mungu, iko na jirepentir, ndiko na confesse. Ni mara ngapi ushamuka mzambi, unasema kama maraba juu ya hii dhambi nilianguka ndani, malgré nimeomba huruma kwa mchungaji na ameniombea, na mimi naenda omba nafunga, nichimilie nafsi yangu, niambie Mungu na anisamehe. Ni mara ngapi? Ni mara ngapi akajiimilie? Biblia inasema Mungu akasema kama Daudi nimekusamehe, lakini ule mtoto mwenye ni consequence, mwenye ni fuya ile peshe atakufa. Bwana Yesu asifiwe sana.
ya mwisho nimalizia hapa hivi. Reconnaître que l'orgueil n'est pas ta nature en Christ. Ni kujua kama kiburi haiko natiri yako mu Yesu. Kitabu ya Isaya sura 53 mstari wa 5 anasema kama Yesu alichukua mafadhaiko yetu yote. Ndio Biblia yako nasema tunapookoka, kama umeokoka kwa ile msalaba Yesu aliingia yako, alikamataka ile uovu yote na ile kiburi yote, akakamata akaitia pale kwa ile msalaba, kisha kashuka akaiacha pale. Wewe ukifanya kiburi, maana unaenda unakamata tena ile kiburi yako pale. Ukilewa unaenda kamata ulevi yako pale, unamwambia hapana Yesu, sitike kama ulikamata ulevi yako. Sana kusiku za leo abataki tena mabebe na tira ya Kristo ambao ni tunda ya Roho, lakini wanapenda wabebe karama ya Kristo ambazo ni nyingi sana, ambazo zinakusanyika kwa wingi. Karama za mali, karama za kuponya wagonjwa, karama nyingi sana. Lakini tunapojazwa Roho Mtakatifu na kuacha kwamba atujaze, unajua kama pale vile Mungu atakusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamaliza na andiko nasema hivi ya Petro, shimama tuombe Mungu, shimama. Petro anasema hivi, soma ile andiko sura 5 mstari wa 6. Petro wa kwanza sura 5 mstari wa 6. Mstari wa 6. Ndio. Petro wa kwanza sura 5 mstari wa 6 inasema hivi. Ndio. Basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari. Ndio. Ili awakweze kwa wakati wake. Amen.